तो जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा था, आज की हमारी ये क्लास होगी अउदितीबा की। अउदितीबा की क्लास में अभी आप लोगों ने अपनी कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़ के बिल्कुल खामोशी के साथ तकरीबन 45 मिनट्स हमारी ये ऑडियो चलेगी। पिछली क्लासेस की तरह इस दफ़ा हम नहीं करेंगे कि एक सवाल किया फिर उसका जवाब लगाया, फिर एक सवाल किया फिर जवाब लगाया, बल्कि सारी ऑडियो हम एक ही दफ़ा जिस तरह एग्ज़ाम वाले दिन होगी उसी तरह से करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, हर क्वेश्चन का साथ साथ अपने जवाब भी लिख लेना है। मुझे जवाब भेजने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जब सारी ऑडियो ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम जो है ना वो चेक करेंगे, और मैं आप लोगों को उनके जवाब भी बताऊंगा और चेक करेंगे कि कितने आपके जो है ना वो ठीक हुए हैं, किस एग्ज़ाम में किस किस हिस्से में आपको ज़्यादा मसला आया है, तो और उसकी हम प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं ऑडियो जो है ना वो स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको पहले बता रहा था कि एग्जाम वाले दिन जब आप जाएंगे तो ये हमारा सेकंड टेस्ट होगा। ठीक है। आप इमेजिन करें 13 तारीख को आपका एग्जाम है, अभी 13 फरवरी को, तो 13 फरवरी को जुम्मे या हफ्ते है, जो भी है, आप जाएंगे तो सुबह 8:30 बजे आपने वहां पे पहुंच जाना है। 8:30 बजे आप पहुंच गए हैं, 8:45 बजे तकरीबन वो आपको कमरे में दाखिल कर देंगे, एग्जाम वाले कमरे में। तो सबसे पहले 1 घंटे में आपका रीडिंग वाला टेस्ट होगा। रीडिंग वाला टेस्ट खत्म होते साथ ही कुछ मिनट्स बाद आपका ये वाला एग्जाम शुरू हो जाएगा। इसमें 45 मिनट्स होते हैं, 25 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे टाइम का आपको मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि वहाँ जाके आपने जैसे जैसे आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ आती है वो डायरेक्टली आंसर शीट पे आपने लगाते जाना है। आंसर शीट पे अ, अगर आप नहीं लगाएंगे, जो आपके पास पेपर होंगे जहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है वहां पे आप लगाते जा रहे हो ताकि बाद में मैं कर लूंगा, तो बाद में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता 25 जो है ना वो मार्क करने के लिए। तो साथ साथ आप, बेहतर ये है कि उसी वक्त साथ साथ आप जो है ना वो आंसर शीट पे जो दुरुस्त जवाब है वो आप लगाते जाएं। ठीक है। और इस तरह से हमारा ये तारा टेस्ट जो है ना वो कंप्लीट होगा। इसके बाद आपका आधा घंटा 45 मिनट्स आपको रेस्ट दी जाएगी, और उसके बाद आपका राइटिंग वाला टेस्ट होगा। और जिन लोगों का ओरल टेस्ट उस दिन है वो राइटिंग वाले के बाद होगा। लेकिन कुछ लोगों का जो ओरल टेस्ट है वो 1-2 दिन पहले हो जाता है, या एग्जाम्स के 1-2 दिन बाद में होता है। ये हमें कैसे पता चलता है? तो जिस ईमेल से आप लोगों ने अपना लिया हुआ है, सीता लिया हुआ है, उस ईमेल पे वो आपको एग्जाम से 1 वीक पहले मैसेज करके आपको बताते हैं कि आपके स्क्रीता कब है और ओरल कब है। स्क्रीता जब वो आपका कहेंगे, वो ये नहीं कह रहे कि सिर्फ राइटिंग वाला कब है आपका। स्क्रीता का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग। क्यों? क्योंकि तीनों में हमने लिख के जवाब देना होता है। सिर्फ एक टेस्ट है जिसमें हमने लिखना नहीं होता, और वो है ओरल वाला। इसलिए वो आपको दो टाइम बताएंगे, ओरल वाला आपका इस वक्त है और स्क्रीता आपका इस वक्त है। ठीक है। तो अभी अ, जो कुछ टिप्स थे इस हवाले से, लिसनिंग वाले टेस्ट के हवाले से, एक चीज तो आपने जहन में रखनी है कि पहला टेस्ट हमारा इस तरह से होगा। ठीक है। फोटोस होंगी, एक अनूसी होगी, और अनूसिया सुनने के बाद 2 दफा हमने दुरुस्त जो ऑप्शन है वो हमने चूज करना है। यहाँ पे तो मसला नहीं है, एक छोटी छोटी ऑडियो और उसके बाद हमने डायरेक्ट उसका जवाब लगाना है। तारा नंबर 2 में भी मसला नहीं है, क्योंकि ये भी एक एक ऑडियो, उसके बारे में एक एक सवाल है। तारा नंबर 3 में जब दो लोग आपस में बात करेंगे तो इसमें एक चीज आपने ये जहन में रखनी है कि 2 ऑप्शन ए ठीक है, 2 ऑप्शन बी ठीक है, 2 ऑप्शन सी ठीक है। और दूसरी बात ये जहन में रखनी है कि तरतीब में बोलेंगे। सबसे पहले 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में बोलेंगे, फिर 14, 15, 16, 17 और 18। अगर मैं साथ साथ मेरा ध्यान हो कि अभी किस बारे में बात कर रहे हैं, अगर मेरी उंगली यहाँ पे है आस्ताद और nervioso últimamente या नहीं, और अचानक से आप सुनते हो कि वो नातासियों की बात कर रहे हैं, स्विमिंग की बात कर रहे हैं, तो आप उसी वक्त नीचे आ जाएं, क्योंकि वो आपको पता नहीं चला लेकिन वो नीचे चले गए हैं। अगर खिमनासिया की बात होगी तो वो एंड पे चले गए हैं। ठीक है। तो ये चीज इसमें जहन में रखनी है। तो अब मैं करता हूं ऑडियो का आगाज। सर 2 मिनट प्लीज, वो क्वेश्चंस पहले बता दें, वो या व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दें क्वेश्चंस जो हैं। क्वेश्चंस कौन से? जैसे ऑडिटिवो तो सुनकर फिर मार्क करनी है ना, तो उसके जो सवाल होंगे वो पर्चे के, वो आप ग्रुप पे पेपर डाल रहे हैं।
या नहीं, सामने अभी तक? नहीं, अभी सामने करने लगा हूं ना मैं। ओके ओके, जज़ाकल्लाह। अभी आपके सामने होंगे क्वेश्चंस, और इनको आपने देख के तो उसका जो है ना वो जवाब लगाना है। एक सेकंड में इसको पहले सिलेंसियर कर दो। A continuación, escuchará 6 conversaciones. Oirá cada conversación 2 veces. Después, marque la opción correcta. A, B, C para cada pregunta. 1, 6. Ahora va a oír un ejemplo. Conversación 0. Va a escuchar a un chico hablando con su madre. Mamá, hay que comprar champú. Hay un bote en el cuarto de baño. No, eso es gel. El champú se terminó ayer. Vaya. ¿Por qué no bajas al súper y traes uno? Vale, ¿alguna cosa más? Pues sí. A ver, pasta de dientes compré yo ayer, pero el desodorante se está terminando. Compra uno. Y voy a comprar un cepillo de dientes para mí. Compra 2 mejor. Mamá, hay que comprar champú. Hay un bote en el cuarto de baño. No, eso es gel. El champú se terminó ayer. Vaya. ¿Por qué no bajas al súper y traes uno? Vale, ¿alguna cosa más? Pues sí. A ver, pasta de dientes compré yo ayer, pero el desodorante se está terminando. Compra uno. Y voy a comprar un cepillo de dientes para mí. Compra 2 mejor. ¿Qué va a comprar el chico? Conversación 1. Va a escuchar a un hombre hablando con una compañera de trabajo. Marisa, no te vi ayer. ¿Qué tal el dentista? Al final no pude ir. Cuando me levanté me sentía fatal. Un dolor de cabeza insoportable. No sabía qué hacer. ¿No llamaste al 112? No, mi marido prefería llevarme de urgencias al hospital, pero decidimos pasar primero por la farmacia de guardia, que está al lado de casa. Me dieron un analgésico bastante fuerte. Después de 1 hora ya me sentí mejor. Ya, pero deberías ir al médico. Sí, sí, tengo cita mañana. Marisa, no te vi ayer. ¿Qué tal el dentista? Al final no pude ir. Cuando me levanté me sentía fatal. Un dolor de cabeza insoportable. No sabía qué hacer. ¿No llamaste al 112? No, mi marido prefería llevarme de urgencias al hospital, pero decidimos pasar primero por la farmacia de guardia, que está al lado de casa. Me dieron un analgésico bastante fuerte. Después de 1 hora ya me sentí mejor. Ya, pero deberías ir al médico. Sí, sí, tengo cita mañana. ¿A dónde fue ayer la mujer? Conversación 2. Va a escuchar a una mujer hablando con su marido. ¿Qué tal los resultados? ¿Qué te ha dicho el médico? Pues que soy alérgica al gluten. No me digas. ¿Eres celíaca? Sí, y además dice que quizá soy alérgica a la leche y a los huevos, pero tiene que hacerme más pruebas para confirmarlo. Entonces, ¿qué puedes comer? Muchas cosas. No tengo problema con las verduras y la fruta. Pollo y pescado también, supongo. Bueno, el doctor me ha dicho que de momento no tome pescado. ¿No? Pues vaya. ¿Qué tal los resultados? ¿Qué te ha dicho el médico? Pues que soy alérgica al gluten. No me digas. ¿Eres celíaca? Sí, y además dice que quizá soy alérgica a la leche y a los huevos, pero tiene que hacerme más pruebas para confirmarlo. Entonces, ¿qué puedes comer? Muchas cosas. No tengo problema con las verduras y la fruta. Pollo y pescado también, supongo. Bueno, el doctor me ha dicho que de momento no tome pescado. ¿No? Pues vaya. ¿Qué puede comer la mujer?
Conversación 3. Va a escuchar a dos compañeros de trabajo hablando. Las 5, por fin. Hoy estoy cansadísima y hoy tengo clase de pilates en el gimnasio, pero creo que no voy a ir. Sí, yo también estoy agotado y tengo sueño. Estoy deseando volver a casa, sentarme en el sofá y ver uno de esos documentales culturales que siempre ponen en la 2. Pero primero tengo que salir a pasear al perro y luego llevar el coche a la revisión anual. Anda, yo también tengo que pasar la revisión al coche. Lo había olvidado. Bueno, puedes ir el sábado. Tienes una ITV cerca de casa. Las 5, por fin. Hoy estoy cansadísima y hoy tengo clase de pilates en el gimnasio, pero creo que no voy a ir. Sí, yo también estoy agotado y tengo sueño. Estoy deseando volver a casa, sentarme en el sofá y ver uno de esos documentales culturales que siempre ponen en la 2. Pero primero tengo que salir a pasear al perro y luego llevar el coche a la revisión anual. Anda, yo también tengo que pasar la revisión al coche. Lo había olvidado. Bueno, puedes ir el sábado. Tienes una ITV cerca de casa. ¿Qué es lo primero que va a hacer el hombre al volver a casa? Conversación 4. Va a escuchar a una mujer hablando con su marido. ¿Qué tarde es? Estoy muy nerviosa. Tenemos que darnos prisa. Hay que salir para el aeropuerto en 30 minutos si queremos llegar bien. A estas horas siempre hay mucho tráfico. Voy a ducharme rápidamente. ¿Tú también te tienes que duchar? No, me he duchado y me he afeitado esta mañana al levantarme. Pues entonces puedes cerrar ya las maletas. Vale, me visto en un minuto y las llevo al coche. ¿Qué tarde es? Estoy muy nerviosa. Tenemos que darnos prisa. Hay que salir para el aeropuerto en 30 minutos si queremos llegar bien. A estas horas siempre hay mucho tráfico. Voy a ducharme rápidamente. ¿Tú también te tienes que duchar? No, me he duchado y me he afeitado esta mañana al levantarme. Pues entonces puedes cerrar ya las maletas. Vale, me visto en un minuto y las llevo al coche. ¿Qué tiene que hacer todavía el hombre? Conversación 5. Va a escuchar a dos amigos hablando. Uf, no me encuentro bien. Creo que me ha sentado mal el café. Me duele mucho el estómago y estoy nervioso. Quizá no deberías tomar café. ¿Por qué no pruebas a desayunar té o alguna infusión? Es que no me gusta mucho y necesito un café para empezar el día. ¿Y un zumo de naranja? Sí, bueno, no sé. No me sienta muy bien. Creo que voy a seguir tu consejo y mañana voy a tomar una manzanilla en lugar de tomar 3 cafés como siempre. 3 cafés. Así claro que te duele el estómago. Uf, no me encuentro bien. Creo que me ha sentado mal el café. Me duele mucho el estómago y estoy nervioso. Quizá no deberías tomar café. ¿Por qué no pruebas a desayunar té o alguna infusión? Es que no me gusta mucho y necesito un café para empezar el día. ¿Y un zumo de naranja? Sí, bueno, no sé. No me sienta muy bien. Creo que voy a seguir tu consejo y mañana voy a tomar una manzanilla en lugar de tomar 3 cafés como siempre. 3 cafés. Así claro que te duele el estómago. ¿Qué va a desayunar mañana el hombre? Conversación 6. Va a escuchar a un hombre hablando con una farmacéutica. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo? Mire, necesito algo para el estómago. Me duele mucho después de comer. Pues tenemos estas pastillas que son muy buenas para los gases. Ya, pero no me gusta tomar pastillas. He oído hablar de un jarabe que va muy bien. Digestil, creo que se llama. Pero, ¿qué le pasa exactamente? Porque Digestil es para hacer bien la digestión. Sí, no sé, pero creo que tengo digestiones muy pesadas. Mire, mejor
Pruebe primero con esta infusión a base de hierbas naturales. Va muy bien. Estupendo. Muchas gracias. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo? Mire, necesito algo para el estómago. Me duele mucho después de comer. Pues tenemos estas pastillas que son muy buenas para los gases. Ya, pero no me gusta tomar pastillas. He oído hablar de un jarabe que va muy bien. Digestil, creo que se llama. Pero, ¿qué le pasa exactamente? Porque Digestil es para hacer bien la digestión. Sí, no sé, pero creo que tengo digestiones muy pesadas. Mire, mejor pruebe primero con esta infusión a base de hierbas naturales. Va muy bien. Estupendo. Muchas gracias. ¿Qué compra el hombre? A continuación, escuchará 6 anuncios de radio. Oirá los anuncios 2 veces. Después, marque la opción correcta. A, B o C para cada pregunta. 7, 12. Ahora va a oír un ejemplo. Anuncio 0. Infusiones Natusan, la manera más natural de mejorar tu salud. Si tienes dolor de cabeza, prueba Migracur. Si no puedes dormir, Infusueño es la solución. Para la tos, Infuespect es lo que necesitas. Infórmate www.natusan.com o pregunta a tu farmacéutico. ये अभी जो बोल रहा है ये स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा आपको, ठीक है? जब कहेगा anuncio uno वहां से शुरू करना है. Si no puedes dormir, Infusueño es la solución. Para la tos, Infuespect es lo que necesitas. Infórmate www.natusan.com o pregunta a tu farmacéutico. Anuncio 1. ¿Alguna vez pensó que sin salir de su casa y por el mismo precio puede usted recibir medicamentos, productos para su bebé, artículos de perfumería e higiene, salud y belleza directamente de la farmacia? Ahora esta comodidad es posible gracias al servicio de venta a domicilio de Farmacias Cruz Blanca. Llame ahora. Atención, si su medicamento necesita receta, debe usted presentarla al recibirlo. ¿Alguna vez pensó que sin salir de su casa y por el mismo precio puede usted recibir medicamentos, productos para su bebé, artículos de perfumería e higiene, salud y belleza directamente de la farmacia? Ahora esta comodidad es posible gracias al servicio de venta a domicilio de Farmacias Cruz Blanca. Llame ahora. Atención, si su medicamento necesita receta, debe usted presentarla al recibirlo. Anuncio 2. ¿Cansado del trabajo y del estrés? La solución, el Tai Chi Chuan. Este arte marcial chino permite la unión de la conciencia y el movimiento corporal, y es cada vez más popular porque no se necesita tener una buena condición física para practicarlo. Venga a nuestro centro e infórmese. Estamos en la calle Orensana 25, en horario de mañana y tarde. También puede visitarnos en www.orensatai.es. ¿Cansado del trabajo y del estrés? La solución, el Tai Chi Chuan. Este arte marcial chino permite la unión de la conciencia y el movimiento corporal, y es cada vez más popular porque no se necesita tener una buena condición física para practicarlo. Venga a nuestro centro e infórmese. Estamos en la calle Orensana 25, en horario de mañana y tarde. También puede visitarnos en www.orensatai.es.
Anuncio 3. Amigos lectores, ya está a la venta el número especial de verano de la revista Familia y Salud, que nos habla de los secretos para tomar el sol con total seguridad para la piel. Este número especial, además, explica las ventajas e inconvenientes del consumo de agua y nos ofrece 100 recetas contra el calor. Si compras Familia y Salud este domingo, recibirás gratis una crema solar para disfrutar del verano sin peligro. Amigos lectores, ya está a la venta el número especial de verano de la revista Familia y Salud, que nos habla de los secretos para tomar el sol con total seguridad para la piel. Este número especial, además, explica las ventajas e inconvenientes del consumo de agua y nos ofrece 100 recetas contra el calor. Si compras Familia y Salud este domingo, recibirás gratis una crema solar para disfrutar del verano sin peligro. Anuncio 4. El Centro de Medicina Natural Mandrágora lleva más de 30 años cuidando y mimando la salud de sus pacientes. Su extraordinario equipo médico, compuesto por 7 especialistas y 20 enfermeras, tiene como objetivo proporcionarte todo lo que necesitas en un ambiente único, a 15 kilómetros de la playa y rodeado de montañas para disfrutar de la más absoluta tranquilidad. No lo dudes y ven a Mandrágora. El Centro de Medicina Natural Mandrágora lleva más de 30 años cuidando y mimando la salud de sus pacientes. Su extraordinario equipo médico, compuesto por 7 especialistas y 20 enfermeras, tiene como objetivo proporcionarte todo lo que necesitas en un ambiente único, a 15 kilómetros de la playa y rodeado de montañas para disfrutar de la más absoluta tranquilidad. No lo dudes y ven a Mandrágora. Anuncio 5. Hola amigos oyentes. Esta tarde tenemos una cita con Luis Rincón en Cocinar es fácil, el programa de cocina más popular de la radio. Un espacio que te da 1000 ideas para comer sano y bien. Hoy, nuestro invitado, Rafael Abasolo, chef del conocido restaurante vasco Chapela, nos contará los secretos de su cocina. No lo olvidéis, cocinar es fácil, como siempre, a las 6:30 de la tarde. Hola amigos oyentes. Esta tarde tenemos una cita con Luis Rincón en Cocinar es fácil, el programa de cocina más popular de la radio. Un espacio que te da 1000 ideas para comer sano y bien. Hoy, nuestro invitado, Rafael Abasolo, chef del conocido restaurante vasco Chapela, nos contará los secretos de su cocina. No lo olvidéis, cocinar es fácil, como siempre, a las 6:30 de la tarde. Anuncio 6. En Frescor somos especialistas en productos de higiene para toda la familia. Champú, gel, crema, colonia, desodorante, pasta de dientes. Y ahora, para tus hijos, queremos presentarte Fresquito, una nueva línea con la calidad de tu marca favorita, pero con un alegre y bonito diseño. Y como oferta de lanzamiento, regalamos un divertido cepillo de dientes por cada compra superior a 20 euros. En Frescor somos especialistas en productos de higiene para toda la familia. Champú, gel, crema, colonia, desodorante, pasta de dientes. Y ahora, para tus hijos, queremos presentarte Fresquito, una nueva línea con la calidad de tu marca favorita,
pero con un alegre y bonito diseño. Y como oferta de lanzamiento, regalamos un divertido cepillo de dientes por cada compra superior a 20 euros. A continuación, escuchará una conversación entre dos amigos, Eduardo y Gema. Indique si los enunciados 13-18 se refieren a Eduardo A, Gema B o a ninguno de los dos, C. Hola, Gema. ¿Dónde vas tan deprisa? Al hospital, a ver a Maribel. ¿A Maribel? ¿Qué le ha pasado? Nada, que ha tenido un bebé, el tercero, así que ya son familia numerosa. ¿Ya tiene 3? No sabía nada. Hace mucho que no la veo. ¿Y tú? ¿Qué tal? Pues ahora mejor, pero he pasado una época fatal. Tuve un ataque de asma, casi no podía respirar, así que el médico me dio 15 días de baja y me recomendó salir de la ciudad. Pasé medio abril en la casa de la playa y ahora estoy bastante mejor. Pues yo he estado muy estresado en el trabajo. Hemos cambiado de jefes y tenemos reuniones con UGT y comisiones obreras, que son los sindicatos que hay en nuestra empresa. ¡Qué lío! Adaptarse a una nueva dirección siempre es complicado. Sí, y por otro lado, también he tenido problemas de salud. Hace tiempo que tengo molestias en la pierna derecha. El especialista me ha dicho que es la circulación y que tengo que hacer dieta y bajar al menos 5 kilos. ¿Y no te ha recomendado hacer ejercicio? Nadar va muy bien para la circulación. Yo voy todos los sábados a la piscina municipal. Prefiero hacer gimnasia o alguna terapia alternativa. Tengo que buscar un lugar cerca de casa o del trabajo. ¿Por qué no vas a yoga? Viene muy bien para el estrés y es una manera relajada de hacer ejercicio. Bueno, me voy que llego tarde. Hasta pronto y que te mejores. Adiós. Y da recuerdos a Maribel. Hola, Gema. ¿Dónde vas tan deprisa? Al hospital, a ver a Maribel. ¿A Maribel? ¿Qué le ha pasado? Nada, que ha tenido un bebé, el tercero, así que ya son familia numerosa. ¿Ya tiene 3? No sabía nada. Hace mucho que no la veo. ¿Y tú? ¿Qué tal? Pues ahora mejor, pero he pasado una época fatal. Tuve un ataque de asma, casi no podía respirar, así que el médico me dio 15 días de baja y me recomendó salir de la ciudad. Pasé medio abril en la casa de la playa y ahora estoy bastante mejor. Pues yo he estado muy estresado en el trabajo. Hemos cambiado de jefes y tenemos reuniones con UGT y comisiones obreras, que son los sindicatos que hay en nuestra empresa. ¡Qué lío! Adaptarse a una nueva dirección siempre es complicado. Sí, y por otro lado, también he tenido problemas de salud. Hace tiempo que tengo molestias en la pierna derecha. El especialista me ha dicho que es la circulación y que tengo que hacer dieta y bajar al menos 5 kilos. ¿Y no te ha recomendado hacer ejercicio? Nadar va muy bien para la circulación. Yo voy todos los sábados a la piscina municipal. Prefiero hacer gimnasia o alguna terapia alternativa. Tengo que buscar un lugar cerca de casa o del trabajo. ¿Por qué no vas a yoga? Viene muy bien para el estrés y es una manera relajada de hacer ejercicio. Bueno, me voy que llego tarde. Hasta pronto y que te mejores. Adiós. Y da recuerdos a Maribel. A continuación, escucharás 7 mensajes. Oirá cada mensaje 2 veces. Después, seleccione el enunciado AJ, que corresponde a cada mensaje, 19-25. Hay 10 enunciados. Tiene que seleccionar 7. Ahora va a oír un ejemplo. Mensaje 0. Alberto, soy Ignacio. Oye, cuando quedamos, olvidé que el martes es fiesta, es el día de la Constitución. Así que, si no te importa, mejor quedamos el miércoles o el jueves, ¿vale? Díselo tú a Paula que yo no tengo su WhatsApp. Alberto, soy Ignacio. Oye, cuando quedamos, olvidé que el martes es fiesta, es el día de la Constitución. Así que, si no te importa, mejor quedamos el miércoles o el jueves, ¿vale? Díselo tú a Paula que yo no tengo su WhatsApp. Mensaje 1.
Clínica de Especialidades Avicena. En este momento todos nuestros operadores están ocupados. Si conoce el número de la extensión de la consulta con la que desea hablar, márquelo. Si no, espere unos instantes y le atenderemos lo antes posible. Gracias. Clínica de Especialidades Avicena. En este momento todos nuestros operadores están ocupados. Si conoce el número de la extensión de la consulta con la que desea hablar, márquelo. Si no, espere unos instantes y le atenderemos lo antes posible. Gracias. Mensaje 2. Buenas tardes. Llamo de la consulta del doctor González. El doctor ha tenido que salir a atender una emergencia y no va a poder verle esta tarde, pero puede venir mañana a la misma hora. Si no es posible o prefiere otro día, póngase en contacto con nosotros, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Llamo de la consulta del doctor González. El doctor ha tenido que salir a atender una emergencia y no va a poder verle esta tarde, pero puede venir mañana a la misma hora. Si no es posible o prefiere otro día, póngase en contacto con nosotros, por favor. Muchas gracias. Mensaje 3. Bruno, soy Verónica. No voy a poder ir a jugar al tenis con vos. Me duele mucho el brazo izquierdo. Ya llamé para pedir cita con el fisioterapeuta a ver si me da un masaje. Mira, hablé con Juan y me dijo que va él. Ya sé que no te gusta jugar con Juan, pero bueno, te llamo después. Bruno, soy Verónica. No voy a poder ir a jugar al tenis con vos. Me duele mucho el brazo izquierdo. Ya llamé para pedir cita con el fisioterapeuta a ver si me da un masaje. Mira, hablé con Juan y me dijo que va él. Ya sé que no te gusta jugar con Juan, pero bueno, te llamo después. Mensaje 4. Buenos días. Este es un mensaje para la señora Rodríguez. Llamo de la farmacia Herrera. Han llamado del laboratorio para decirnos que sí tienen el gel de germen de trigo que usted encargó y que lo servirán esta tarde. El precio es de 25 euros. Puede pasar a recogerlo mañana por la tarde, para más seguridad. Buenos días. Este es un mensaje para la señora Rodríguez. Llamo de la farmacia Herrera. Han llamado del laboratorio para decirnos que sí tienen el gel de germen de trigo que usted encargó y que lo servirán esta tarde. El precio es de 25 euros. Puede pasar a recogerlo mañana por la tarde, para más seguridad. Mensaje 5. Hola Ángeles. Oye, te llamo porque no puedo quedar contigo esta tarde. El niño ha pasado toda la noche vomitando y con fiebre muy alta. Tuve que llevarlo a urgencias y no ha dormido en toda la noche. Ahora está mejor, pero sigue con algo de fiebre. Te llamo más tarde y quedamos para otro día. Hasta luego. Hola Ángeles. Oye, te llamo porque no puedo quedar contigo esta tarde. El niño ha pasado toda la noche vomitando y con fiebre muy alta. Tuve que llevarlo a urgencias y no ha dormido en toda la noche. Ahora está mejor, pero sigue con algo de fiebre. Te llamo más tarde y quedamos para otro día. Hasta luego. Mensaje 6. ¿Es usted fumador y quiere dejarlo? ¿Lo ha intentado usted solo y ha sido imposible? En el Gabinete de Psicología Soluciones podemos ayudarle.
El 80% de nuestros pacientes ha conseguido dejar de fumar en menos de 3 meses. Venga a visitarnos en calle Real 25 o visite nuestra página web www.soluciones.com. ¿Es usted fumador y quiere dejarlo? ¿Lo ha intentado usted solo y ha sido imposible? En el Gabinete de Psicología Soluciones podemos ayudarle. El 80% de nuestros pacientes ha conseguido dejar de fumar en menos de 3 meses. Venga a visitarnos en calle Real 25 o visite nuestra página web www.soluciones.com. Mensaje 7. Consulta de odontología de la doctora Romero. El horario de consulta general es lunes, miércoles y viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 y media de la tarde. Para consultas de ortodoncia, martes y jueves de 8 a 1 y media y de 4 a 8 de la tarde. Para urgencias, llame al 667 84 33 45. Durante el mes de agosto le atenderemos en nuestra consulta de la calle Paz 25. Consulta de odontología de la doctora Romero. El horario de consulta general es lunes, miércoles y viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 y media de la tarde. Para consultas de ortodoncia, martes y jueves de 8 a 1 y media y de 4 a 8 de la tarde. Para urgencias, llame al 667 84 33 45. Durante el mes de agosto le atenderemos en nuestra consulta de la calle Paz 25. ओके, तो 25 क्वेश्चंस हमारे पूरे हो गए हैं। टाइम भी हमारा más o menos वही लगा है। तो अब हम एक एक करके चेक करते हैं, साथ में आप लोग नोट करते जाएं किस क्वेश्चन का कौन सा जवाब था, ताकि बाद में देख सकें कितने कितने आप लोगों के ठीक हुए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेशक कोई नोट करता जाए ताकि बाद में सारे जो है ना वो ग्रुप में आप शेयर कर दें या जो भी। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है ऑप्शन ए। पहले सारे जो है ना वो जवाब लगाते हैं और फिर अगर किसी में ज्यादा डाउट हुआ किसी को तो वो दोबारा से चेक कर लेंगे क्यों वो जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी। ये था हमारा तारा नंबर 1। अब चलते हैं तारा नंबर 2 की तरफ। तारा नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 7 है, जो पहला सवाल है उसका जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी।
ये था हमारा तारा नंबर 2। अब चलते हैं तारा नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इस तरह का पहला सवाल था, उसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, मतलब खेमा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए, एडुआर्डो। 15 का सी, ninguno de los dos। 16 का ऑप्शन ए, एडुआर्डो। 17 का ऑप्शन बी और 18 का ऑप्शन सी। ये था हमारा तारा नंबर 3। और आखिरी जो तारा है हमारा, इसमें 7 मैसेजेस थे। हर मैसेज के साथ हमने एक एनुंसियादो अटैच करनी है। तो जो पहला मैसेज था उसके साथ एनुंसियादो से de casa। जब हमने ये लगा दी, जब आप कर रहे हो क्वेश्चन, ये तारे नंबर 4 कर रहे हैं, तो आपने ऑप्शन सी लगा दिया, तो यहां से ताचार कर दें ताकि नेक्स्ट आपके सामने ये ना आए। अगले सवाल का क्वेश्चन नंबर 20 का लियन cambiado el día, ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी वैसे ही पहले से लगा हुआ है, उसको भी ताचार कर दें। मैसेज नंबर 3 का अच्छे बाई ओtra persona। मैसेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 22, होता se va, se lo van a traer, होता। Mensaje 5, question number 23, y de Italia. Ha tenido que llevar a su hijo al médico. Y de Italia. Question number 24, F de Francia. Se puede tener más información por internet. और आखिरी का D, ahora no me pueden ayudar. D। तो ये इस तरह से हमने 7 मैसेजेस के साथ उसके जो जवाब थे वो लगा दिए। अब आप लोग जो है ना वो बताएं कितने कितने आपके जो है ना वो 25 में से कितने दुरुस्त हुए हैं। मोहम्मद वाले 19, 20, 22, 22, 20, 12, 18, 24, 17, 18, 19, 19, 17, 21, vale, muy bien। ओके, 14, 18, 20, 19, 24, bien। तो अब सबसे ज्यादा, मतलब किसी में अगर आपको डाउट लग रहा है कि वो क्यों गलत हो सकता है, या ज्यादा मुश्किल कौन सा लगा है, या किस तारा में ज्यादा गलत हुए हैं? सर सबसे आखिरी में बहुत सारे गलत हुए हैं, हाँ एडवार्डो जी और वो वाले। जी वो सर सबसे आखिरी में सबसे आखिरी बहुत बुरा हुआ है, वो सर समझ ये जी नहीं सबसे सर आ रहा मुश्किल था। कार्य है वैसे, ये आखिरी पता ही नहीं चलता इसमें, तो समझ आते ही मुश्किल से ही है, सर काफी अगर मुश्किल वो है। सर थोड़ा सा वाला उसका पढ़ा दें, मतलब समझ तो आ गया कि सबके दो दो होंगे, लेकिन वो वाकई बहुत मुश्किल लग रहा था। नहीं, वो तो आखिर वाला नहीं है, सबके दो दो होंगे। वो ये सब सर दरमियान इसलिए, वाला। वो नहीं सारी आखिरी इसलिए है कि उसका आप इधर से क्रॉस करते जाते जो होता जाता है, हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था, उस वजह से हमें सारे पढ़ने पड़ते थे।
हाँ सर, वो मनसाखे वाले है ना, वो उसकी बात कर रहे मिंसाखे हैं। वाली, जी सर। वो बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा चलें, सिर्फ तो सिर्फ इनमें एक से इंटरनेट वाला ठीक हुआ, जिसमें उसने कहा था तिनेर इंफॉर्मेशन, उसने पाखीना वेब कहा था, और वो इंटरनेट से वो ओके एक तुक्का ओके सही हो ओके गया। ओके चलें, मेरा एंड वाला सारा मिक्स हो गया था। कमेंट्स टीमा वाला ठीक है, ओके। जिस सर एंड वाला जो है उसका जो सबसे पहले आया हान cambiado el día, इसकी मुझे समझ नहीं आई। vale, han cambiado el día, ये थे हमारा। सर सबसे पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी भी अब आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलें। जब एक हो गया, अब उसको पहले क्लियर करते हैं, फिर दूसरे की तरफ। अच्छा, ये सातवां, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा और दूसरा, ये वाला। चलें जी। Mensaje 2. Buenas tardes. Llamo de la consulta del doctor González. El doctor ha tenido que salir a atender una emergencia y no va a poder verle esta tarde, pero puede venir mañana a la misma hora. Si no es posible o prefiere otro día, póngase en contacto con nosotros, por favor. ओके, तो क्या कह रहा है उसमें, डॉक्टर इमरजेंसी की वजह से कहीं चला गया है, इमरजेंसी है कोई, तो puede venir mañana, आप कल आ सकते हो या किसी और दिन। मतलब वो खुद उसको क्या कह रहा है, puede venir mañana, इसका मतलब है le han cambiado el día, दिन उसका चेंज कर दिए। ओके ओके सर, मैंने इसका ये लगाया था सी वाला, वाला। ahora no puedo pedir cita, नहीं वो सीता की नहीं तो वो नहीं, मैं इसका बी लगाया था मैंने। प्रेफिere verle नहीं, प्रेफिere verle तब होगा जब वो उसे कह रहे हो कि बेहतर है कि तुम किसी और दिन आओ। यहां पे वो क्या कह रहे हैं कि तुम कल आ सकते हो या किसी और दिन जब तुम्हें बेहतर लगे। सर ओके बी तो एग्जाम्पल है। बी, नहीं नहीं हाँ नहीं, बी तो बी तो एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने इसका सी लगाया था ना, मुझे इसकी समझ नहीं आई थी पहले, समझ ओके नहीं आई थी जिसको। ओके ओके ओके, कोई मसला सर ये सारा ही रिपीट कर दें एक दफा। नहीं, ये तो फिर कोई बात नहीं। अच्छा, किसी ने कोई और concretamente जिसमें um, सर जी sí, क्या मैं बोलूं? सर जी जी, एक दफा मनसाखे वाले पढ़ा दें, अगर अगर ये आपके पास लास्ट वाला टाइम सर जी एटलीस्ट एक 2 या 3 पढ़ा दें तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इंसिया सर एक मिनट प्लीज, एक मिनट। अब वो अगर एक बंदा बात कर रहा है प्लीज उसको बोलने दें सर पहले। ये जो लास्ट वाला था सेलोवाना त्रायर। सेलोबाना त्रायर, ये किस मैसेज का जवाब लगाया हमने? 22 का सर। 22 का, मतलब नीचे से चौथा। ओके, सर पहले तो इसकी समझ ही नहीं आ रही इसका मतलब क्या है। एक सेकंड। सेलोबाना त्रायर का, जी सेलोबाना त्रायर, उसको उसके लिए लेके आएंगे। लो यहां पे कह रहा है जो चीज लेके आएंगे, बाना त्रायर वो लाएंगे, से उसके लिए, से लोबाना त्रायर उसके लिए लेके आएंगे। अब ये मैसेज सुन सर लेते हैं। जी Mensaje 4. Buenos días. Este es un mensaje para la señora Rodríguez. Llamo de la farmacia Herrera. Han llamado del laboratorio para decirnos que sí tienen el gel de germen de trigo que usted encargó y que lo servirán esta tarde. El precio es de 25 euros. Puede pasar a recogerlo mañana por la tarde para más seguridad. Buenos días. Este es un mensaje para la señora Rodríguez. Llamo de la farmacia Herrera. Han llamado del laboratorio para decirnos que sí tienen el gel de germen de trigo que usted encargó y que lo servirán esta tarde. Vale, que lo servirán esta tarde, puede pasar a recogerlo। उसने कहा जी laboratorio से, लेबोरेटरी से मैं कॉल की, उन्होंने कहा बिल्कुल वो जो तुमने चीज मांगी थी वो उनके पास है, y lo servirán वो लाएंगे। अब यहाँ पे ये मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ कि जो सिनोनिमस हैं वो उनका इतना ज्यादा जो है ना वो अमल दखल है, स्पेशली तौर पे auditiva में। सेरबीरान वो लाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलोबाना त्रायर। ठीक है, त्रायर और सेरबीर, सेरबीर होता है पेश करना और त्रायर होता है लाना। वो लेके आएंगे या पेश करेंगे, ये सेम ही चीज है। इसलिए
इसका दोस्त जवाब था होता से लोबाना त्राय, वो लेके आएंगे। खुमीरा आपने पहले क्या पूछा है? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है मिलता है का, ये दोबारा करवा दें। वाले मुझे समझ ही नहीं, वो मैंने लगाया ही नहीं वैसे। Mensaje 7. Consulta de odontología de la doctora Romero. El horario de consulta general es lunes, miércoles y viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 y media de la tarde. Para consultas de ortodoncia, martes y jueves de 8 a 1 y media y de 4 a 8 de la tarde. Para urgencias, llame al 667 84 33 45. Durante el mes de agosto le atenderemos en nuestra consulta de la calle Paz 25. Consulta de odontología de la doctora Romero. El horario de consulta general es lunes, miércoles y viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 y media de la tarde. Para consultas de ortodoncia, martes y jueves de 8 a 1 y media y de 4 a 8 de la tarde. Para urgencias, llame al 667 84 33 45. Durante el mes de agosto le atenderemos en nuestra consulta de la calle Paz 25. वाले ये वाकई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, वो इसलिए क्योंकि ये हमें ये समझना यहाँ पे लाजमी था कि ये एक कॉन्टेस्टादोर है। मतलब आप कहीं पे कॉल करते हो तो सामने से कॉन्टेस्टादोर जो है ना, वो बजाय कोई बंदा उस वक्त आपकी कॉल अटेंड करे, कॉन्टेस्टादोर लग जाता है और वो आपको ये सारी डिटेल बताता है कि जो टाइमिंग है वो ये है, अगर इमरजेंसी है तो आप ये करें ये करें। उसका मतलब है कि उस वक्त वहां पे आपकी वो हेल्प नहीं कर सकते। इस वजह से ये था जवाब इसका आवरा नो में pueden ayudar, क्योंकि ये एक कॉन्टेस्टादोर था। आप कॉल करते हैं तो कॉन्टेस्टादोर आ जाता है। जी सर ये mensaje 5 5 हिंदी। mensaje 5 मतलब नीचे से तीसरा। ओके Mensaje 5. Hola Ángeles, oye, te llamo porque no puedo quedar contigo esta tarde. El niño ha pasado toda la noche vomitando y con fiebre muy alta. Tuve que llevarlo a urgencias y no ha dormido en toda la noche. Ahora está mejor, pero sigue con algo de fiebre. Te llamo más tarde y quedamos para otro día. Hasta luego. मतलब ये आप ये ना बताएं, बोलें कि इसकी आपको समझ नहीं या ये मुश्किल था। tuve que llevarlo a urgencias और ऑप्शन ई में लिखा हुआ है ha tenido que हाँ जी, llevar al hijo al médico। ये तो आसान था सर। ये तो आसान था, सब हम्म। में से आसान में से एक ये था। ओके तो किस और तारिया की बात कर रहे हैं? तारिया नंबर 3 की, इसकी समझ नहीं आई? 3 की ये सर, 3 की। है इसका चलें कुछ नहीं पता लगा। चलें जी, इसको सुनते हैं अभी। 3 1 2 3 और ये वाला dime। Mensaje 1. Clínica de Especialidades Sabi. A continuación, escucharás 7 mensajes. Oirá cada mensaje 2 veces. A continuación, escuchará una conversación entre 2 amigos, Eduardo y Gema. Indique si los enunciados 13-18 se refieren a Eduardo A, Gema B o a ninguno de los dos, C. Hola, Gemma. ¿Dónde vas tan deprisa? Al hospital, a ver a Maribel. ¿A Maribel? ¿Qué le ha pasado? Nada, que ha tenido un bebé, el tercero, así que ya son familia numerosa. ¿Ya tiene 3? No sabía nada. Hace mucho que no la veo. ¿Y tú? ¿Qué tal? Pues ahora mejor, pero he pasado una época fatal. Tuve un... अच्छा, ये पहले जो लगा हुआ है ऑप्शन ha tenido un niño recientemente, किसने किसको niño हुआ है recientemente? Maribel। बे इसका मतलब है ना एडुआर्डो है ना खेमा है, इस वजह से वो हाँ ऑप्शन सी लगा हुआ है। ओके तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका जवाब हमने ऑप्शन बी क्यों लगाया। un ataque de asma.
Casi no podía respirar, así que el médico me dio 15 días de baja y me recomendó salir de la ciudad. El médico me dio 15 días de baja. No 2 ha month. ido a trabajar 2 semanas. इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन बी लगाया था, नो ha ido a trabajar 2 semanas, क्योंकि डॉक्टर ने उसे 15 दिन का बाखा दिया था. Pasé medio abril en la casa de la playa y ahora estoy bastante mejor. Pues yo he estado muy estresado en el trabajo. Hemos cambiado de jefes y tenemos reuniones con UGT y comisiones obreras. Yo he estado muy estresado en el trabajo. Hemos cambiado de jefe, ये मीटिंग थी, वो मीटिंग थी, लेकिन मेन वर्ड यहाँ पे क्या है कि he estado muy estresado. Estresado, स्ट्रेस होना मतलब नर्वस रहा है वो. इस वजह से इसका 14 नंबर का हमने लगाया है ऑप्शन ए. 13 नंबर का ऑप्शन बी, 14 नंबर का ऑप्शन ए. Que son los sindicatos que hay en nuestra empresa. ¡Qué lío! Adaptarse a una nueva dirección siempre es complicado. Sí, y por otro lado, también he tenido problemas de salud. अच्छा, ha cambiado de trabajo. लड़की ने कहा है कि उसे काम से बाखा मिला है 15 दिन. कोई काम की तब्दीली की बात उसने नहीं की. और ये भी कह रहा है कि मैं बड़ा स्ट्रेस रहा हूं, हमारा बॉस चेंज हुआ है, ये वो. काम तब्दील इसने भी नहीं किया. इसका मतलब है ha cambiado de trabajo, इन दोनों में से किसी ने भी काम तब्दील नहीं किया. इसलिए ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है. 16 नंबर. Tiene que perder el peso. Hace tiempo que tengo molestias en la pierna derecha. El especialista me ha dicho que es la circulación y que tengo que hacer dieta y bajar al menos 5 kilos. बाहर al menos 5 kilos. डाइटिंग करनी है, hacer dieta, डाइटिंग करनी है y bajar al menos 5 kilos. De Eduardo. Vale. तो इसका मतलब है tiene que perder el peso Eduardo. Practica natación. Natación कहते हैं स्विमिंग को. तो देखते हैं कौन practicar natación. ¿Y no te ha recomendado hacer ejercicio? Nadar va muy bien para la circulación. Yo voy todos los sábados a la piscina municipal. Nadar es bueno para circulación कहते हैं जो होता है खून की जो गर्दिश होती है, circulación होती है, चलता है जो जिस्म में खून, उसके लिए वो कह रही है नादार बहुत अच्छा है. मैं वीक में इतने दिन जाती हूँ पिसीना पे. नादार मतलब natación. इसलिए practica natación, Gema. और hace gimnasia. Prefiero hacer gimnasia o alguna terapia alternativa. Tengo que buscar un lugar cerca de casa o del trabajo. ¿Por qué no vas a yoga? Viene muy bien para el estrés y es una manera relajada de hacer ejercicio. Bueno, me voy que llego tarde. अच्छा, तो वो कहता है मैं हिम्नासिया करना मैं प्रेफर करता हूँ, पसंद करता हूँ हिम्नासिया करना, और वो कहती है योगा क्यों नहीं करते. लेकिन इन दोनों में से किसी ने भी नहीं कहा कि वो ये करता है. उसने कहा मैं प्रेफर करता हूं, और वो सिर्फ बता रही है. किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं हिम्नासिया करता हूं. इसका मतलब है एंड वाला. इन दोनों में से कोई भी नहीं करता. Vale. यार एक जो वो पिस्कादो वाला था कि उसने डॉक्टर ने क्या मना किया है. Vale. पता नहीं दूसरे में. Pescado वाला. ¿Qué puede comer la mujer? ये वाला. हाँ जी सर. तो आपने सीट लगाया ना, ठीक, लेकिन ना ना ए हाँ ऑप्शन ठीक ए. है. हाँ, ये मेरा एक ए ठीक है, मुझे कंफ्यूजन थी इसमें. ठीक, अच्छा, ओके ओके. मैंने समझा आपने सी बोला है. Vale. सर कोई और? इसी में जो 5वां जो है इसी में जी. वो तो कह रहा था कैफे से उसका पेट वगैरह स्टमक खराब हो रहा है, अपसेट हो रहा है, तो हाँ. वो कुछ इस तरह की बातें कर रहा था. तो हाँ. ये फिर बी क्यों नहीं है और सी क्यों है? तो इस क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि कल वो क्या करेगा, के बाद desayunar mañana. ओके. कल वो क्या करेगा. इस वजह से उसने कहा मैं इन्फ्यूसियन करूंगा, तुम्हारी रिकमेंडेशन पे अमल करूंगा और इन्फ्यूसियन से नाश्ता करूंगा, काफे से नहीं करूंगा. हाँ जी, consejo que ओके ओके. कोई और क्वेश्चन?
इसी का सर साथ ये आने नंबर वाला 10 है को जो एक दफा खरेबे वाला उसने बोला पास्तिया वाला, इसके एंड वाले की मुझे समझ नहीं आई क्योंकि इसका मैंने बी लगाया था तो इसको सी इनकरेक्ट है। कौन सा? ये जो इसका नीचे सर ये जो खराबे हाँ वाला उसने बोला पास्तिया वाला वो उसका मैंने बी लगाया था लेकिन उसका सी करेक्ट है, इसका जरा हाँ, बता। सी उसका इसलिए करेक्ट है क्योंकि वो कहता है जी मुझे ये शरबत दो, ये बहुत अच्छा है, ये वो सी इस पे ना। लेकिन वो कहती है, वो उसको कहती है मुझे बताओ तुम्हें मसला क्या है, वो अपना मसला बताता है तो वो कहती है इन्फ्यूसियोन बेहतर रहेगा। मतलब इन्फ्यूसियोन कहते हैं ये जो जड़ी बूटियां होती हैं इनका जो कावा होता है, इसको इन्फ्यूसियोन कहते हैं, तो वो इसलिए उसने इन्फ्यूसियोन उसको रिकमेंड किया है। ये सुन लेते हैं। ओके एक दो सर। तीन चार पाँच छः। सर इस 4 और 5 में सुना ही नहीं है बराबर। वो Conversación क्योंकि 5. मैं मोबाइल में ये Va a हुआ escuchar होगा। a dos amigos hablando. Uf, no me encuentro bien. Creo que me ha sentado mal el café. Me duele mucho el estómago y estoy nervioso. Quizá no deberías tomar café. ¿Por qué no pruebas? Conversación 6. Va a escuchar a un hombre hablando con una farmacéutica. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo? Mire, necesito algo para el estómago. Me duele mucho después de comer. Pues tenemos estas pastillas que son muy buenas para los gases. उसने कहा मेरा मेरा दर्द करता है, तो वो कहती ये पास्तियास हैं बहुत अच्छी हैं। ठीक है, शुरू में ये बातचीत हुई है। Ya, pero no me gusta tomar pastillas. वो कहता है मुझे पास्तियास, मुझे टैबलेट्स पसंद नहीं है। He oído hablar de un jarabe que va muy bien. मैंने एक शरबत के बारे में सुना है और वो बहुत अच्छा है। Digestil, creo que se llama. दिखेस्टिल Pero, उसका नाम ¿qué है। te pasa exactamente? तुम्हें मसला क्या है, असल में बताओ मसला क्या है। Porque Digestil es para hacer bien la digestión. क्योंकि वो तो मैदे में ठीक तरह से आपकी जो खुराक है उसको हजम करने के लिए है। Sí, no sé, pero creo que tengo digestiones muy pesadas. Mire, मैदा मेरा वजनी रहता है, digestiones pesadas। mejor pruebe primero con esta infusión Mejor pruebe primero con esta infusión, इस infusión के साथ जो है ना वो आप तुम जो है ना वो पहले ट्राई a करो। base de hierbas naturales. ये कुदरती जो जड़ी बूटियां हैं उनसे बना हुआ है। Va muy bien. Estupendo. Muchas gracias. Va muy bien। और वो कहता है estupendo, मतलब वो मान लेता है कि compra el hombre, उसने जिस बात पे estupendo का है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप समझ आ गए। ठीक है चंद्रन, आपको सुनने में मसला आया था 4 और 5 में, अभी रिकॉर्डिंग हो गई, आप दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है, ओके ओके। क्योंकि 4 में ऑप्शन सी दुरुस्त है, क्योंकि वो कहता है ahora me visto y voy। तो सवाल ये कह रहा था कि tiene que hacer todavía el hombre, अभी उसने क्या करना है। तो वो कह रहा था कि मैं ahora me visto, मैं कपड़े पहनता हूं और जाता हूं। इसका मतलब है उसने कपड़े पहनने हैं अभी। ओके, तो फिर इसके साथ क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट रह गया है तो दोबारा जब मैं अभी अपलोड कर देता हूँ इस क्लास को, तो आप क्लास सुन लें और उसके बाद खुद इसको जो है ना वो करने की कोशिश करें। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लें कि किस सवाल का या इस सवाल का ये जवाब क्यों है। अब नेक्स्ट क्लास में दोबारा से हमारी ओरल की क्लास होगी, उसके लिए मैं आपको मोनोलॉग और फोटो भेज देता हूँ, उसकी आप तैयारी कर लें। और इंशाल्लाह फ्राइडे को हमारी स्पीकिंग की क्लास होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वकास वालेकुम। भाई, जी मैं लेट हो गया, मैं क्लास में पहुंचा ही नहीं हूं, अभी पहुंचा हूं। तो इसकी वीडियो कहाँ पे मैं देखूं आज की? मैं ग्रुप में लिंक भेजता हूं। मैं जब अच्छा हो गई यो, अपलोड उस वक्त मैं भेज दूंगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, मंडे वाली भेज दी आपने? मंडे का जो हाँ हुआ वो था? भेजी हुई है। चले ठीक है। मेरा अभी तारिया नहीं आप चेक हुआ कल का। हो जाएगा चल हो जाएगा जी। सर जी, तारा नंबर 2 में एक क्वेश्चन है, वो जरा ओपन कीजिएगा। तारा नंबर 2 में बस एक ही क्वेश्चन है। चले बस एक ही है, फिर ठीक है। कौन सा? El centro, el centro no sé cómo se llama, Mandragora, está Ah, el cerca de centro dónde? Mondrágora Mandragora. está। हाँ, वो कह रहा है cerca de mar है, en la playa है या lejos del mar है। तो आपने सर इसका जी क्या वो तो करना कह है? रही थी, वो तो कह रहा था कि प्लाई से 15 किलोमीटर दूर है, तो लेको 15 से मार। किलोमीटर दूर होता है। 15 किलोमीटर आप 10 मिनट में करते हो। तो ये बिल्कुल इसी वजह से ही दुरुस्त है, porque está a 15 kilómetros, इसका मतलब है está cerca de la playa। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 400 किलोमीटर दूर प्लाई थी। ओके।
सर आपसे अभी किसी ने कहा था कि उनका तारिया चेक नहीं हुआ, तो आपने कोई ग्रुप पर तारिया करने को दिया है राइटिंग का या स्क्रिप्ट का, कोई तारिया दिया है आपने क्या? नहीं, ग्रुप में नहीं दिया, हर बंदे का अपना अपना लिखने का तारिया होता है। वो मैं जो आपको मैंने कहा हुआ है, आपको भेजा है ना अभी मैं रीडिंग का, वो आपका ओके तारिया है। जब आप ठीक। कर लोगे तो दोबारा अगली वीडियोस देखना, तो वो उसका फिर आपको राइटिंग का मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, एक चीज आपसे पूछनी थी। जो हम पाकिस्तान से करेक्टर सर्टिफिकेट मंगवाते हैं वो कितनी देर तक वैलिड रहता है? एक सेकंड।